ओके गुड मॉर्निंग गाइस आज गुलमार्ग जाबले रेडी हो लैसो तलर इनार टी शार्ट तारपर जैकेट सब रेडी करी जाम प्रांजिता हाटर रूमले बहुत ठंडा किन्तु डेकाथलনৰ জেকেটৰ बहुत মানে কোৱালিটি আছে এই ঠাণ্ডাটো ধুনীয়া কন্ট্ৰোল কৰিছে মোক গাড়ীবিলাক আৰু ঘৰৰ ওপৰত বৰফৰ লেয়াৰ সকলো গাড়ী বৰফত পুত গৈ আছে এইটো ডাল লেক ইয়াত বুট হাউচবিলাক মিনি এইটো আচ্ছা এইটো বন্ধুসকল এইটো মিনি ডাল লেক মেইন ডাল লেক অকণমান আগত আছে তাকে বুট হাউচবিলাক দেখা নাই ময়ো ভাবিছিলোঁ এইটো ডাল লেক হয়নে নহয় কাশ্মীৰখন দেখিবলৈ যিমানে সুন্দৰ হ'লেও কিন্তু ইয়াত ছাৰ্ভাইভ কৰাটো বহুত কঠিন বহুত ঠাণ্ডা এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ 3 ডিগ্ৰীৰ পৰা 4 ডিগ্ৰী ৰাতি মাইনাছলৈ হৈ যায় আৰু স্নোফল হয় স্নোফলটো হয় আমি এতিয়া শ্বু পিন্ধিছোঁ যদিও শ্বু ভিতৰৰ আঙুলিটোত মই ডাবুল মোজা দুযোৰ প্লাছ জেকেট হেণ্ড গ্লোভছ বুট কিন্তু আমাৰ ভিতৰৰ আঙুলি এতিয়াও গৰম হোৱাই নাই মানে আঙুলি মূৰকেইটা একদম পুৰা কুটকুটাই থকা নিচিনা কৰি আছে ঠাণ্ডাত যিটো কুটকুটাই থাকে যে তেনেকুৱা হৈ আছে সিহঁতৰ শ্বটবিলাক বোলো ঘৰৰ চব এনেকুৱা শ্লেণ্ট শ্লাইছে পৰি যাবলৈ ট্ৰেভেলাৰ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ অকণমান টান পাইছে আগতো গুলমাৰ্গত বোলে বহুত বৰফ পৰিছে আৰু তালৈ যোৱা ৰাস্তাবোৰ বন্ধ হৈ আছে বুলি কৈছে কিছুমান ইয়াৰ মানুহে তো এতিয়া আমি কনফিউজ হৈ আছোঁ তালৈ যাওঁ নে নাযাওঁ তো প্ৰথমতে আমি ডাল লেকৰ ওচৰলৈ গৈ লওঁ তাত কিবা এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম আৰু তাতে ডিচিশ্যন ল'ম যে আজি যোৱাটো হ'ব নহয় যদি যোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আজি ডাল লেকটোকে ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব তো ফ্ৰেণ্ড আমি জাষ্ট পাইছোঁ ডাল লেক এইটো ডাল গেট শ্ৰীনগৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছে চাহ বনাই আছে ক'ত 4 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া কথা হ'ল এইটো যে ডাল লেক গুলমাৰ্গ যাব নোৱাৰিম কাৰণ বহুত বৰফ পৰিছে তাত আজি তো আজি ইয়াতে ডাল লেকৰ ওচৰতে চাব লাগিব ডাল লেকটো চাই ল'ম ভালকৈ हमको टाइम ही नहीं है 12 महीना बिजी होता है ऑलवेज এইজন আমাৰ হোটেলৰ ওনাৰ হয় সমীৰ ভাই बहुत धुनिया गाइड करिছে अभी आपका नाम एक बार बोल लीजिए समीर मेरा नाम है होटल का नाम कश्मीर वेलकम टू पैराडाइज आइए कश्मीर आइए वेलकम ओके और ये तो हमारा सरदार जी है कटरा से हम लोग का साथ ही है काम वगैरह बिजनेस वगैरह इनका देखिए अच्छा है बहुत गाइड किया लेकिन कोई भी कस्टमर आता तो इनसे रब्ता कर रखें अच्छा ये सरदार जी का गाड़ी है JK 14C6636 इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी ये আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডাল লেক এইটো চব ডাল লেক বৰফ আৰু বহুত ঠাণ্ডা
বহুত ঠাণ্ডা। মই হাতত মোজা পিন্ধিব পৰা নাই, মানে মোবাইলটোৰ কাৰণে মোজা হাতত ল'ব পৰা নাই, ইমান ঠাণ্ডা চব ভিউ। घूमने का भी काफी हुआ दिखाएगा। इसमें आपको आएगा पहला गोल्डन लेक, नेहरू पार्क, डल लेक, स्विमिंग बोट, कबूतर खाना, मिशन कश्मीर, मार्केट, लोटन लेक, स्टेपल लेक, मीना बाजार, पूरा है। कितना देर लगे 4 घंटा 5 घंटा टाइम तो आने में आज आप लोगों को है ना, आज यही ज्यादा होता है। ইয়াতো হাঁহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো চব এয়া সকলো উঠিবলৈ লৈছে। ইমান হিলি আছে। 5 आदमी जा सकेगा यहाँ पे? 6 जा सकते हैं। এইটো এটা Ultimate experience. বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। পেকেজটো হয় পাৰ হেড 1600 আৰু আনলিমিটেড টাইম, বেলেগ একো পে' কৰিব নালাগে। খোৱাটো আৰু শ্বপিংটো অকল জাষ্ট নিজৰ, বাকী চব সোমাই আছে পেকেজটোৰ ভিতৰতে। আহিলে সদায় ডাল লেকত আহি চাব। কাশ্মীৰ আহিলে এবাৰ ডাল লেকত আহি প্ৰাণজিৎ দাই পুৰা নাওখন বেলেঞ্চ কৰি আছে মাজত হেৰি কৰি। মই চলাই আছো। সেইজন আমাৰ পাইলট। এই চব বিউটিফুল। আচ্ছা, চলতে চলতে ফটোগ্ৰাফি এটা পোৱা যাইছে। और जब तक लौट के वापस आ जाओगे 9 बजे तब तक फोटोग्राफ आपका रेडी रहेगा। बम्बरो शाम में बम्बरो। अच्छा, आपको कोई चेंज नहीं करना है ऐसा ड्रेस। आपकी ड्रेस के ऊपर से ही ड्रेस आएगा और बैठे बैठे जाएगा फोटोग्राफ। नहीं, ड्रेस हमारे पास अवेलेबल, जो आपने जैकेट थी इसके ऊपर से ही ड्रेस आएगा। अच्छा, कवर एक लगा दे। आपका फोटोग्राफ बिल्कुल रेडी मिलेगा जी। अच्छा, ये देखो ऐसा ही बनेगा। आप रेट 120। हाँ 120 120। 200। अच्छा इस साइज के ऊपर है ब्रदर। अच्छा, वो फ्रेम के साइज के ऊपर आएगा ना? 147 থাকিব লাগে। अच्छा, फुल ड्रेस कंप्लीट এইটো फोटोग्राफ। 150 টো নৰ্মেল বুলিয়ে জনা যায় বাৰু। ऐसा आएगा, विदिन 1 मिनट आपका फोटोग्राफ हो जाएगा और आप देखो आपका कैसा आएगा फोटोग्राफ। ये थोड़ा यादगार रहता है सिस्टम, और कुछ नहीं, खाया पिया गया। আলিফ লেলা জব শুটিং হৈছিলে। ওকে। ইয়াত হুকা ফ্লেভাৰো আপোনালোকে পাব। চিকাৰা ৰাইডত আপোনালোকে হুকা ফ্লেভাৰো এনজয় কৰিব পাৰিব। कितने का है कुत्ता? ये आपको पूरा ट्रिप में मिलेगा 800 पूरा ट्रिप। जब तक वापस आएगा तभी मैं इधर लेकर जब मैं आपको दूंगा। এইটো হুকা আহিলে মিণ্টুৱে হুকা ফ্লেভাৰ টেষ্ট কৰিছে। মানে কমপ্লিট আপোনাৰ মাৰ্কেট এইবোৰ এতিয়া ফ্ৰুইট। এইটো কি হ'ল? আপেল হয়। सेब है क्या? আপেল। काश्मीरी सेब है ना? সোনা আপেল, মানে সোনা আপেল। वाह, गोल्डन एप्पल। 80 नहीं एक दीजिए। ये मार्केट में मिल जाएगा ना भैया? मुश्किल से मिलेगा। ये कोल्ड क्यों, आप लोग कहाँ से लाए? ये कोल्ड स्टोर में मैंने रखा है पार्टी। बेटा मेरा बोर्ड पकड़ क्या? अच्छा, कोल्ड स्टोर। हल्का सा पकड़ के मेरा बोर्ड पकड़ो। हाँ, एक हाथ से बस। 2 बना बेटा। एक তাৰপিছত এইটো ৱাটাৰমিলন। সেইটো ৱাটাৰমিলনৰ নাম পাহৰি গৈছোঁ মই। কেনেকুৱা এইটো? পাইনএপল আছে না?
এইখন আমাৰ গামোচা মই লৈ আছোঁ গোটেই কাশ্মীৰৰ ট্ৰিপটোত ভাল লাগিছে লৈ অসমীয়া গামোচাখন মানে অসমৰ বাহিৰত লোৱা এটা যিটো গৌৰৱ আমাৰ বহুত ৰেচপেক্ট কৰে ইয়াত বহুত ৰেচপেক্ট আমি নিজে দেখিছোঁ মানে মাতা বৈষ্ণোদেৱী বহুত তাৰ হেল্প পৰা কৰিলে আমাৰ আৰু ইয়ালৈকে টিল কাশ্মীৰ আমাৰ গামোচাখনৰ বহুত মানে ভেলু আছে ভেলুটো আছে মানে আমি আৰু মানে বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ বহুত আছে ইয়াত বোট হাউচ আছে ডাল লেকত আপোনালোক যদি আহে শ্ৰীনগৰ ডাল লেকলৈ আহিলে ইয়াত আপুনি ষ্টে' কৰিব পাৰিব বোট হাউচ ষ্টে' খালি বহুত দাম লয় অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হ'ব আৰু ইয়াত বহুত মানে বহুত মানুহ পাব আপোনালোকে তো অকণমান স্কেমাৰ বহুত আছে চব ক্ষেত্ৰতে বেছি ইনভলভ নহ'ব আৰু বাকী চব ধুনীয়া बहुत धुनिया डाल लेक तो हाउस बोट देख रहे हो ना इस पे बना था 1991 में पिक्चर उसका नाम था गुल गुलशन गुलफाम वो डीडी नेशनल पर आता था उस टाइम का सबसे बढ़िया पिक्चर था वो सीरियल एक था ठीक है वो शीशी हाउस बोट के अंदर बना है ये लेक का सबसे बड़ा हाउस बोट और फेमस है जितने भी सेलिब्रिटीज इधर आते हैं ना भाई वो सभी इधर स्टे कर रहे थे अभी हाल ही में बन रहा था कमांडो 4 2-4 दिन पहले की शूटिंग थी यहाँ पर अच्छा इधर आया था हाँ वो भी स्टे करने आया था जब बजरंगी सलमान खान भी स्टे कर रहा था उस टाइम गुलफाम में ये सबसे बड़ा हाउस इसका एक नाइट का प्राइस आपका आता है 25,000 अच्छा ठीक है আচ্ছা এইখন যিখন গুলফাম বুট হাউচটো দেখিছে ইয়াত বহুত মুভি শ্বুটিঙো হৈছিলে বোলে আৰু বহুত চেলিব্ৰিটি আহিলে ইয়াত থাকে ইয়াত এক ৰাতি আপোনাৰ 25,000 মানে ফেয়াৰ হয় गुलफाम 15 साल पहले 20 साल पहले इस लेक का नाम है नेहरू लेक नेहरू जी रोज यहाँ पर पानी पीने के लिए आता था पहले अच्छा अभी पानी थोड़ा मेला हो गया ना हाँ हाँ वरना पानी यहाँ पर चश्मा पानी था चश्मा निकलता है अच्छा ऊपर शिव जी का मंदिर जय जय शिव शंकर कांटा ना लगे कंकर हाँ हाँ नाम गाना आपने सुना होगा हाँ 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 ये नेहरू पार्क आ गया आगे व्हाइट कलर का अच्छा ये नेहरू पार्क स्पोर्ट्स काउंसिल होता है बच्चों को खेलने का शो बर्फ के ऊपर खेलते हैं ना वो हाँ, हाँ। जब जमता है ये कितना दूर तक फैला हुआ है लेक আৰু এবাৰ টানক 56 किलोमीटर ওলাই দিব अभी हम लोग पूरा 56 जाएंगे क्या 7 दिन जाने के 7 दिन आने के अच्छा বঢ়িয়া পাপাদিনা হেৰি অঁতৰাই দিয়ক মোবাইল অঁতৰাই দিয়ক पूरा ডাল লেকটো 56 কিলোমিটাৰলৈকে আছে মানে ইয়াৰ যিটো এৰিয়া 56 কিলোমিটাৰ আৰু পুৰা কমপ্লিট কৰিবলৈ 14 ডেজ মান লাগে বুলি কৈছে